Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa untuk menyertai program bersiri kita iaitu program webinar kesedaran kesihatan mental kita pada hari ini. Nama saya Jazlina binti Syahrul selaku moderator anda pada hari ini. Jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini sangat relevan dan penting iaitu tentang trauma dan PTSD di kalangan kanak-kanak. Trauma pada kanak-kanak seringkali berlaku dalam pelbagai bentuk sama ada melalui pengalaman keganasan, kehilangan orang tersayang atau peristiwa traumatik seperti bencana alam, kemalangan dan penderaan. Dan kesannya terhadap kanak-kanak boleh menjadi sangat mendalam baik dari segi emosi, psikologi maupun perkembangan sosial mereka. Jadi sebagai penjaga, ibu bapa, pendidik dan juga masyarakat, memahami tanda-tanda trauma serta cara menanganinya amat penting di mana dengan pemahaman yang betul, kita boleh memberikan sokongan yang diperlukan untuk membantu kanak-kanak ini pulih dan berkembang dengan lebih baik. Jadi untuk membimbing kita dalam memahami isu ini pada hari ini, kita sangat bertuah kerana ada penceramah yang sangat berpengalaman dalam bidang ini. Izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini iaitu Dr. Rozanizam Zakaria, merupakan seorang pakar psikiatri dan juga pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan fellow psikiatri kanak-kanak dan remaja. Beliau juga berpengalaman menjalani latihan subkepakaran di Perth Children's Hospital Australia. Dr. Ruzaniza merupakan seorang anak jati Filda Palung 2, Negeri Sembilan dan mendapat pendidikan dalam bidang perubatan dari universiti di Australia. Selain sumbangannya dalam bidang perubatan, Dr. Ruzanizam juga aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan dakwah. Beliau pernah berkhidmat sebagai Naib Presiden Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia, IMEDIC, dan menjadi penasihat kepada Persatuan Ibu Bapa Anak Istimewa Pahang Pianis dan PDK Anis Indra Mahkota. Beliau juga merupakan seorang penulis beberapa buah buku antaranya Psikologi Si Kecil, Solusi Stres dan Healing the Invisible Wound. Doktor juga bergiat aktif berkongsi ilmu dan pengalaman di media sosial seperti Facebook, TikTok dan sebagainya. Jadi sebelum kita bermula, izinkan saya mengingatkan beberapa perkara. Sesi ini akan berlangsung selama 1 jam dan akan dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian pertama akan diisi dengan pembentangan daripada penceramah kita dan bahagian kedua akan dibuka untuk sesi soal jawab. Jadi jika anda mempunyai sebarang soalan, boleh typekan di ruangan chat dan kita akan cuba jawab dalam sesi soal jawab nanti. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Dr. Ruzanizam. Silakan Doktor. Alright, terima kasih Puan Jazlina atas pengenalan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih sekali lagi kepada pengajar kita Matt Tweet My atas ruang dan kesempatan yang diberikan kepada saya. So kalau nak ikutkan ini repeat order lah. So kali kedua saya bersiaran bersama Matt Tweet My dalam perkongsian pada hari ini. Dan perkongsian pertama lebih kurang 10 bulan yang lalu. Waktu tu di minggu-minggu awal saya berada di Perth. So Alhamdulillah hari ini bersiaran kembali dengan Matthew Mai, tapi kembali di bumi Malaysia. And so dalam suasana di mana saya baru kembali bekerja selepas hampir setahun meninggalkan bumi Malaysia untuk merasai pengalaman latihan dan bekerja di luar negara. Masih lagi dalam bidang psikiatri kanak-kanak dan remaja di bumi orang. Dan bila saya balik ni sebenarnya to some extent reality checks again. So kembali semula kepada rutin yang biasa, melihat kembali kanak-kanak dan remaja. Dan antara perkara yang saya reflect di minggu-minggu awal saya kembali di bumi Malaysia ini adalah betapa sibuknya klinik psikiatri kanak-kanak dan remaja di Malaysia ni. Saya bertugas di salah satu hospital awam yang utama di negeri Pahang ini, dan kes demi kes yang kita lihat sehari-hari, bila reflect back, kita compare pengalaman bila dia berada di Australia, sedarlah betapa tenatnya, betapa merisaukannya suasana isu kesihatan mental dan kanak-kanak di Malaysia pada hari ini bila kita reflect suasana di klinik dengan kes yang makin banyak, dengan perkhidmatan kita yang to some extent hampir tidak mencukupi untuk tampung demand yang ada, dan kes sentiasa bertambah saban hari. In a way, apa pun usaha kita untuk terus meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu kesihatan mental kena berterusan. So benda yang kita buat malam ni, bercakap tentang isu kesihatan mental dalam platform di luar klinik ni, sebenarnya adalah satu langkah yang penting untuk prevent those things from happening.
So that mungkin ada orang yang hari ini terkesan dengan isu kesihatan mental, tapi disebabkan apa yang kita belajar hari ini, pengalaman dan pengetahuan yang kita timba dari program-program sebegini, membuat kita membuka mata, membuka minda kita to do something today, and so that we can prevent anything from happening down the track, insyaAllah. So, saya akan buka saya punya slide perkongsian kita pada hari ini, coming back kepada topik yang diberikan kepada saya, iaitu tentang trauma dan PTSD. Satu topik yang sebenarnya agak luas dan besar untuk diungkapkan dalam ruang lingkup yang agak terhad. Kita ada lebih kurang 40 minit. Slide saya saja pun dah ada dekat 35 minit. Dan ada banyak benda yang kita nak cover dalam satu ruang yang kecil ni. So saya bagi tahu siap-siap awal-awal, mungkin ada perkara yang kita tak sempat nak sentuh, ada perkara yang saya akan sentuh secara lalu saja. Tapi hopefully essence yang kita nak sampaikan malam ini tentang trauma dan PTSD dalam kanak-kanak akan sampai dalam lingkungan masa yang diberikan kepada saya pada malam ini, insya-Allah. So macam biasa, important reminder untuk saya peringatkan diri saya dan semua yang berada bersama kita pada malam ini, hampir 200 orang yang berada bersama kita pada malam ini, ada beberapa peringatan penting yang kita perlu bawa sepanjang perkongsian pada malam ini. Peringatan yang pertama, walaupun hari ini kita bercerita tentang kesihatan mental, menyentuh tentang penyakit mental yang spesifik, contohnya PTSD, dan mungkin kita sentuh tentang depression, anxiety dan sebagainya, dia bukan bertujuan untuk kita menggantikan penilaian profesional dan bukan bertujuan untuk menggantikan rawatan dan intervensi profesional. Dia tidak lain sekadar untuk kita tingkatkan pengetahuan kita, kesedaran kita, awareness kita tentang isu kesihatan mental. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang kita nak bincang hari ini bukan perkara yang simple, bukan perkara yang basic, bukan perkara yang biasa-biasa. Trauma itself is so heavy to the point of ramai orang avoid untuk bercakap tentangnya. Therefore, ada kemungkinan, ada risiko bila kita bercakap tentang trauma, bila kita sebut tentang perkara-perkara yang berkait dengan trauma, it may be triggering. Dia mungkin mencetus perasaan tidak senang, rasa tidak selesa, ataupun bagi mereka yang terkesan dengan isu kesihatan mental, dia mungkin akan menerbitkan perasaan yang menyebabkan kesihatan mental kita terjejas. So be mindful of that, because saya tak tahu dan tidak kenal semua yang ada dalam sesi kita online pada malam ini, musuh yang berada di muka buku contohnya. So mungkin ada di kalangan kita ni yang tergolong dalam kategori yang saya sebut tadi tu, berpotensi untuk trigger. So just be mindful. Kalau kita rasa sedemikian, it's okay to step away from sesi pada hari ini. You can always come back, ada rakaman, ataupun you can always read up on it at different point later in your life once you feel ready about it. Then do get help and get support if needed. Peringatan yang ketiga yang juga penting adalah kita nak acknowledge bila kita bercakap tentang trauma dalam konteks perkongsian kita hari ini, dia tidak represent every single trauma yang berlaku dalam kehidupan setiap individu yang melalui trauma. Mungkin apa yang saya sebut ni tidak reflective of individual experience, because kita bercakap tentang trauma dari skop yang general, daripada datapan ilmiah dan saintifik. Everyone is different, everyone is unique when it comes to trauma. So I do want to acknowledge that maybe ada yang berada dalam sesi kita pada malam ini adalah people with lived experience, dengan experience of trauma themselves. So kalau sekiranya apa yang saya sentuh mungkin tidak kena dengan apa yang anda lalui, ataupun apa yang anda lalui lebih besar daripada apa yang saya ungkapkan dalam perbincangan atau diskusi tentang trauma hari ini, saya mohon maaf. Tapi take it as a general knowledge for everyone else to understand at least a portion of what you experience. So itu 3 peringatan penting. Saya nak tambah satu lagi disclaimer untuk anda semua. Semua slide saya pada hari ini dalam bahasa Inggeris, saya mohon maaf, tapi saya akan cuba terjemahkan dan ungkapkan kembali dalam bahasa Melayu untuk memudahkan kefahaman. So kalau ada pencinta bahasa, saya minta maaf awal-awal, siap-siap. Okay, so terima kasih kerana stay tune dengan saya untuk membincang satu topik yang sangat heavy ni. So hopefully towards the end, bila kita ada question and answer, kita boleh lumatkan atau boleh digest sedikit sebanyak apa yang tidak tercerna daripada perkongsian ataupun slide saya pada hari ini. Saya tak akan kongsikan slide saya ini kerana mungkin ada konten-konten yang bersifat copyrighted. Tapi kalau anda nak snap, anda nak kongsi, anda nak ambil nota, anda nak kongsi dengan orang lain, share dengan orang lain, silakan. So yang join dekat Facebook boleh share
boleh tag, boleh komen, and so that orang yang mungkin tak sedar malam ni kita ada perkongsian, boleh turut sama berkongsi. So just remind myself, saya pun saya pun nak kongsi dekat saya punya muka buku supaya orang lain yang mungkin tak join dalam ruang Zoom malam ni still boleh join melalui muka buku. Alright, so terima kasih. Okay, ambil. Alright, so dalam ruang lingkup yang kecil ini, saya nak bincang banyak benda. Tapi secara esensnya, saya nak cerita tentang trauma daripada perspektif kanak-kanak dan remaja, dan towards the end, perspektif ibu ayah yang melihat anak-anak yang melalui trauma. Kita nak bincang tentang apa itu trauma, bentuk trauma, jenis trauma, bagaimana trauma manifest. Sikit saja saya akan sentuh dari sudut perubatan psikiatri tentang isu PTSD. Tapi hopefully towards the end kita boleh cerita tentang apa yang praktikal untuk kita faham tentang bagaimana kita nak support, bantu kanak-kanak yang berhadapan dengan trauma. Sama ada this is our real life experience at the moment ataupun something yang kita boleh carry dalam kita punya kantung memori dan pengalaman dan kemahiran kita in case along the way kita memerlukannya. So you may be a teacher, you may be a parent, you may be a therapist, you may be a doctor, you may be a psychiatry trainee, family medicine specialist, occupational therapist. So as long as you do get involved with children, at some point in your life, you might come across children or adolescent with trauma. Because the fact is, 67% of adult who experience mental health problem at some point dalam kehidupannya from the age of 0 until 17 experience at least one type of adverse childhood events. Saya ulang balik . Dan kalau kita kumpulkan 100 orang dewasa, 67 daripada mereka experience sekurang-kurangnya satu jenis trauma dalam kehidupan mereka. In what form? Nanti kita akan cerita. So we're not talking about 1, 2, 3 people in this world, tapi we're talking about significant numbers of individuals yang experience trauma or anything related to trauma. And so we do need to equip ourselves with at least some of this knowledge and skills so that kita tahu apa yang kita perlu buat when the time is due. Okay? So ada dua jenis trauma yang biasa kita faham. Trauma yang pertama is trauma physical. Trauma itself is a Greek word that translate into wound ataupun scar, kelukaan. Wound ni apa? Luka. So one form of trauma yang kita semua sedia maklum is a physical trauma, which also can happen to children. Patah kaki, luka, lebam, benjol sini, benjol sana. But this form of trauma, to some extent, is easier to handle. It's easier for us untuk tanya, kenapa anak tu? It's easier for us to respond, Allah kesiannya dia. And it's easier for us to know what to do about it kalau anak kita experience any form of physical trauma. Tak ada orang yang dia akan confuse, aku nak buat apa ni, tak ada. Most of parents akan generally know what to do. Either tiup kesian dia, gosok, and letak ais, ataupun yang teruk sikit, terus bawa pergi klinik, bawa pergi hospital. And then bila bawa pergi hospital, and doktor balut kaki, doktor letak, kalau yang patah doktor ni, then generally we know what to do. People easy to empathize. Kalau anak kita patah kaki pergi sekolah, kawan-kawan semua, oh, kau okey tak? So, this is something yang we don't need to explain. How about this different form of trauma that can also exist? Boleh berlaku among children. Cuma kali ini kita tak bercakap tentang trauma yang fizikal, trauma yang nampak, tapi trauma yang bersifat psychological. It can be emotional, it can be neglect, it can be abuse, it can be abandonment. Tapi it's a trauma that happen, berlaku kepada kanak-kanak. So this form of trauma usually biasanya susah untuk kita urus, susah untuk kita faham, susah untuk kita explain, susah untuk kita kesan,
susah untuk kita proses dan susah untuk kita berempathy. Because sometimes we don't know what to do, we don't know what to say. But it is still real as the other form of trauma yang kita just explain a minute ago. Antara benda besar yang saya belajar sepanjang saya berada di Perth adalah tentang acknowledging trauma as a big cause and etiology of problems among children and adolescents mental health problem. Dulu saya belajar, kita acknowledge. Contohnya, individuals yang experience borderline personality disorder. 90% of them experience trauma. Tapi bila kita belajar tentang borderline personality disorder, kita merawat patient with borderline personality disorder, kita mengajar orang lain tentang borderline personality disorder, that part of trauma selalunya tak timbul. Kita tak cerita, kita jarang tanya, dan kita tak uruskan. It's all about self-harm ke tak self-harm? Overdose ke tak overdose? Fear of abandonment ke tak fear of abandonment? Splitting ke tak splitting? So ini contoh-contoh gejala-gejala yang saya sebut bila orang mengalami satu jenis gangguan mental, jenis borderline personality disorder. Contohnya, sama juga depression, anxiety, bipolar disorder, schizophrenia. Significant portion of those with mental illness ni experience trauma. Tetapi, unfortunately, kita tend untuk memadamkan sisi tersebut dalam kehidupan mereka. We don't talk about it. We ask them tidur okey ke, makan okey ke, ubat makan ke tak, ada masalah tak dengan ubat, that's it. Ada dengar suara ke tak dengar suara. Kita tend to forget to understand them as a whole, whereby sebahagian daripada mereka itu adalah pengalaman kehidupan mereka yang termasuk di dalamnya adalah trauma. Tak ramai di Malaysia ni yang bersedia untuk merawat pesakit yang ada trauma, yang ada experience untuk perform terapi untuk mereka yang ada trauma, or in fact just to listen to orang yang ada trauma. Sebab sometimes experience mereka tu overwhelming for us. Kalau ada anak kecil contohnya, bercakap tentang dia dirogol, diraba, diperlakukan sedemikian rupa oleh ibu, ayah, pak saudara, atuk saudara. The next thing yang the only thing yang come to our mind normally adalah activate OSCC, call JKSP, call social worker, call pelindung. And that's where kita punya involvement normally stop. And then when they come back, we deal with the rest of it. Depressed ke tak depressed, ada self-harm ke tak ada self-harm. So everyone kind of forget that there's one piece dalam kehidupan individu ni yang kita tak explore, yang kita tak acknowledge, yang kita tak bantu mereka untuk proses. And on the side of patient, it's even harder to process. It's even harder to share. So saya share one of my posting hari ini tentang one of my teacher waktu saya, one of my lecturer masa saya di Perth during my training, Prof. Helen Miro. She was one of the commissioner dalam Suruhanjaya yang menyiasat ataupun mengkaji tentang isu sexual abuse di kalangan kanak-kanak yang membesar di institution, penjara, rumah anak-anak yatim, church yang experience sexual trauma. So mereka yang ada experience ni datang ke commission ni, cerita isu mereka, cerita masalah mereka. In order for the government of Australia untuk improve the policy among safety of patients, safety of children di institution. So within 5 years, she listened to 7,000 stories. And some of individuals yang bercerita tentang pengalaman mereka menjadi mangsa penderaan seksual ini tidak pernah membuka cerita ini kepada sesiapa pun until that day. And some of them came when they were 70s, 80 years old, even 90 years old. And they found out that the average duration of time yang diambil untuk seseorang daripada onset berlakunya trauma sehingga mereka pertama kali buka mulut bagi tahu mereka adalah mangsa sexual trauma is 22 years. Saya ulang balik. Masa yang diambil secara purata oleh seseorang untuk memberitahu orang lain bahawa mereka pernah menjadi mangsa trauma adalah 22 tahun. So bukan 22 hari, bukan 22 minggu, 22 tahun. That's purata. Maksudnya there are significant numbers of people do go beyond that, mungkin 30, 40,
And there were people who died with the history. And that's how challenging trauma is. So as a doctor, kita susah nak bercakap. And I know some of some of participants yang ada dalam ni are doctors who works in klinik kesihatan. Contohnya, I give you a real life scenario. Dengan keadaan klinik kesihatan kita yang ramai orang, dan ada setengah-setengah klinik, satu bilik 2 orang, langsir tak ada, patient duduk depan, duduk belakang, doktor ni tanya doktor ni tanya patient ni. Do you think patient are the courage to talk about their experience of trauma in that kind of setting? Same goes to kita punya psychiatric clinic. Same goes to kita punya counselling clinic. Same goes to kita punya other facilities. And that's why sebab tu saya sebut isu yang kita nak bincang hari ini tentang isu trauma is a big thing, but no one's bother about it. And one of the reason adalah kerana it's too hard to handle. Let others handle it. Others ni siapa? Akhirnya no one. Tak ada siapa. Unless somebody really find support that they need or help that they want. So sementara saya membebas, saya bercakap ni, kalau anda nak reflect, nak share, nak kongsi dekat ruangan chat, dipersilakan. So jangan serius sangat. Saya mungkin serius sikit malam ni sebab kita nak bincang tentang topik yang heavy, tapi feel free to reflect, dan supaya orang pun segar bicik mata sikit. Ataupun just nak luah je, dia boleh share dekat situ. Semua disebabkan masa yang terhad, I might not have time untuk komen back apa yang anda sebut, tapi feel free to sebut. Okay, alright. So sebab tu trauma in PTSD ni sometimes kekal sebagai hidden wounds, and the scream of patients yang experience trauma ni remain to be silent. We don't hear it, we don't see it, but it's there. Dan hari ni, malam ni, kita nak bercakap tentang even harder topic. Not just trauma, but trauma that happen to children. And among the most vulnerable human being in this world, kanak-kanak. Trauma tu heavy dah. So berlaku pula pada orang yang paling fragile, paling rapuh dalam rantaian kitaran manusia. And so that's why it's important to talk about this, and it's important to realize that this is topic for us to acknowledge. Another important aspect of trauma that we need to realize adalah trauma ni it's not just about apa yang berlaku, kepada siapa, bila dia berlaku, kat mana dia berlaku. Tetapi it's about whatever that comes with it. So for example, bila berlaku sexual trauma di kalangan remaja datang klinik saya, datang klinik kami, datang dengan depression, datang dengan self-harm. Bila tanya, bila explore, along the way cerita tentang trauma, cerita tentang sexual abuse, tentang pencabulan contohnya. It's not just about that. Bila kita melihat secara sistemik, kita akan jumpa masalah keluarga, masalah penceraian, masalah pengabaian, masalah ekonomi, masalah tak ada attachment, masalah depression, anxiety, masalah bully, masalah dekat sekolah, masalah identiti, masalah seksual, masalah pornografi, masalah telefon, masalah gadget, masalah homosexuality, yang semuanya saling berkait, berselirat dan jatuh atas bahu seorang manusia umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, yang mungkin tak faham pun, why am I in the middle of everything? And sometimes bila kita explore, kita mengharapkan mother, father, ayah, ibu jadi support system, dan kita explore, ibu pun jadi mangsa yang sama. Ayah pula tak ada, ayah absence, ayah pula part of the abuser, ataupun ayah enabler. So we are talking about sometimes sistem yang berakar umbi. Kenapa kanak-kanak ni terkesan? Because they are the weakest link dalam rantaian sistemik ini. So, trauma ni benda sebenarnya. Apa trauma ni sebenarnya? So, trauma ni is not just the event itself. Bukan peristiwa tersebut. Tapi trauma ni adalah apa yang berlaku dan bagaimana kita interpret apa yang berlaku dari sudut pandang psikologi kita. So, bila kita sebut tentang trauma, biasanya akan ada event, sama ada physical, verbal, emotional, sexual, dan event tersebut berlaku pada individu
yang pada waktu itu tidak boleh berbuat apa-apa atau tidak mempunyai kuasa apa-apa untuk melawan apa yang berlaku. So whatever happened exceeds that individual's ability untuk cope. Terlalu besar, too much for them to handle, so overwhelming for them to handle. That is trauma. So dia bukan antara satu, dua orang ataupun satu kali, dua kali. It can happen in various ways. So there's acute trauma, bang, jadi sekali. Or it can be chronic trauma, jadi lagi, jadi lagi, jadi lagi. Or it can be complex trauma, bukan sekadar berulang, tapi datang dalam bentuk yang pelbagai. Ada komponen seksual, ada komponen emosional, ada komponen fizikal. Berlaku secara berulang kali. Individu yang berbeza, situasi yang berbeza pada orang yang sama. So it can be that complex. So it can be, as I said, physical, violence, assault, pergaduhan, walaupun sometimes it does not involve directly to the individual. Mak ayah yang bergaduh, ayah pukul mak, anak just be part of the observer. But that can also be part of the traumatic experience for the child. Why? Because it's overwhelming for them. Terlalu banyak ataupun terlalu besar untuk mereka handle. It can be accident, melibatkan kematian, melibatkan kecederaan. Directly to them, they are part of the accidents ataupun accident itu berlaku pada individu yang dekat pada mereka. Mak yang accident, ayah yang accident, anak tengok. Rumah jiran terbakar, anak tengok. Orang depan rumah buat sesuatu yang tak baik kepada anak dia, berlaku depan rumah. Anak nampak. So it can be that as well. Or abuse, emotional, physical, sexual. Or anything yang involve loss, especially tragic loss, traumatic loss, dramatic loss, sudden loss, ataupun in a bigger picture, war and conflicts, where trauma tu can comes dalam bentuk yang bukan micro, tapi berlaku dalam micro level. Another forms of trauma yang conceptualized differently, kita panggil sebagai adverse childhood event. Still can be traumatic. Yang datang daripada kajian, daripada American CDC, yang sebenarnya bermula untuk memahami apa yang menyebabkan sesetengah individu dewasa, dia berisiko ataupun mempunyai kadar lebih tinggi masalah-masalah yang kronik. Depression, substance, alcohol, chronic health issues, social issues. So, diorang ni sebenarnya membesar dalam keadaan macam mana? So, they follow up 17,000 participants retrospectively. And one of the things that they found out was, yang saya sebut tadi lah, 67% of them experience at least one form of adverse childhood events. So daripada situ dia expand that understanding dan dia identify ada 10 jenis adverse childhood events. Abuse, physical, emotional, sexual, neglect, physical and emotional, or challenges ataupun dysfunctional household, rumah yang berantakan. Sama ada dalam rumah tu ada individu yang ada mental illness, individu yang ada violence, perceraian, ataupun masalah jenayah, ataupun masalah dadah dalam rumah tangga, yang mana dia experience, dia part of it. Dia memerhatikan, dia nampak ayah kena tangkap polis, mak isap dadah dalam rumah, mak kena pukul. So bila dia experience, at least 67%. 17% experience more than 4. Kenapa numbers and figures ni penting? Sebab later they found out, lagi banyak adverse childhood events yang individu tersebut lalui sewaktu mereka besar, the higher chances that they will experience behavioral issues, physical issues, and mental health issues. So, contohnya, 1,200% lebih tinggi risiko mereka ni untuk experience depression. Contoh, berbanding orang yang tak experience adverse childhood event. They are more likely untuk ada masalah kehidupan, unemployed, incarcerated, masuk penjara, terlibat dengan dadah, ambil substance. More likely than orang yang tak ada adverse childhood event untuk take up bad lifestyle, so rokok, gambling,
Dan eventually, the final outcome adalah they find out that they are more likely to die early compared to those yang tak ada adverse childhood events. So daripada situ, mereka start cuba memahami, what about it? What happened in between? Kenapa trauma leads to all this mental health problem? Kenapa trauma leads to all this physical problem? We may be able to understand kenapa orang yang ada trauma dapat depression because it can be explained in a simple term. Tapi macam mana pula daripada trauma meningkatkan risiko untuk hisap rokok, meningkatkan risiko untuk ada obesity, meningkatkan risiko untuk ada hypertension, meningkatkan risiko untuk dapat masalah jantung. What happened in between? Okay, so antara yang di-explore daripada adverse childhood event study ni adalah mereka yang ada adverse childhood event experience toxic brain development, and so the stressful period waktu membesar itu affect perkembangan otak, eventually affect dia punya perkembangan kesihatan mental in general, well-being in general, impact mereka punya coping, cara mereka deal dengan stressors in life, dan akhirnya meningkatkan risiko untuk dapat masalah. So contoh orang yang ambil alkohol, not everyone yang ambil alkohol ni sebab suka-suka. Ada orang ambil alkohol sebab a way of them untuk reduce mereka punya depression and anxiety, lupakan masalah silam, ataupun running away from problem. Same goes to drug use. If you think, kalau kita fikir, siapa yang umur-umur baik saya ni, contohnya membesar dalam Felda, contohnya dekat ni, just reflect back. Orang-orang sebaya kita ataupun yang besar sikit, yang mana end up ada HIV, sak dadah, yang ada yang masuk penjara, rompak orang, rogol orang. Those yang you know, if you reflect their life, you'll be able to reflect back that memang waktu membesar tu dia mungkin tak sama cara kita membesar. Dan ada mak ayah yang prihatin, yang caring, bawa pergi sekolah, hantar balik sekolah, puji dia, bercakap, main sama, pergi berjalan. So most of them takkan ada childhood yang colourful, yang floral, yang cantik. Most of them akan ada almost similar to drama-drama TV punya kehidupan. And that reflects kenapa eventually mereka memilih jalan yang salah dalam kehidupan. There were also different studies yang looking into impact of trauma, and one of the things that they highlighted dalam study adalah bagaimana trauma impact kanak-kanak not only from emotional or social perspective, but it impacts them to the level of dia punya brain development. So saya selalu share dalam banyak platform slide yang sama je. Tapi saya reflect again and again untuk menguatkan lagi kita punya kepercayaan betapa pentingnya peranan kita as parents. You do play important roles and to protect these children. So normal children compared to children yang ada extreme neglect. So this is the scan of their brain. So kita tengok daripada bawah, so otak kiri, otak kanan. So yang putih keliling tu is skull, tengkorak kepala. Yang kelabu dekat dalam tu adalah tisu otak. So what we can see adalah kanak-kanak yang normal, otak mereka ni growing, penuh. Sebab otak tengah membesar. It's just matter of brain tu membesar, kepala membesar, and then brain akan fill up the space. Unfortunately, those yang experience extreme neglect, otak mereka mengecut, sel-sel otak tak berhubung, there's no connections happening. And there were children yang to the extent of experience regression, tak boleh bercakap, sampai umur 7-8 tahun kencing lagi, tak pakai pampers lagi, yang tak boleh bergaul lagi sebab dia punya development stunted as a result of extreme neglect that happened. And when people explore it in greater details to the point of the way brain function, and they start to realize also yang trauma ni bukan benda main-main, bukan trauma yang datang dan pergi sifatnya. When somebody experience trauma yang kronik ni maksud berterusan, their brain always or continuously duduk dalam stressful situation.
Cortisol, the hormon yang dirembes oleh otak disebabkan stres, sentiasa tinggi, elevated, continuously elevated to the point of becoming toxic to the brain. And so, for example, prefrontal cortex, the front part of the brain, yang responsible untuk kita punya decision making process, kemahiran berfikir aras tinggi, untuk kita decide baik buruk dalam kehidupan, terjejas. Menyebabkan orang yang ada trauma, dia ada masalah dari segi nak control tingkah laku. So, dia ada problem dengan inhibition. So, that explain why some of them terlibat dengan substance. Kalau kita tak faham those yang experience substance from this perspective, apa kita buat? Tangkap dia dalam penjara. And then kita pening kepala, kenapalah tak berubah-ubah? Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar penjara. Sedangkan, that's not the answer. They experience trauma, they develop problem in their inhibition, they lost control over their behavior. What we do? Kita continue the trauma in different forms. Tangkap dia pula, duduk dalam penjara, re-traumatize dia dengan different form of trauma. And yang lebih merisaukan adalah bila mana trauma yang kita exhibit dekat situ akan reenacted dalam family. So anak-anak dia yang besar tu akan tengok pula ayah dia mabuk, ayah dia high, ayah dia kena tangkap polis, ayah dia kena pukul kawan ayah tu. So cycle tu continues. And that's very sad. And so saya tak sempat nak cerita semua details ni, tapi essence dia tuan-puan insyaAllah boleh faham. Saya tengok sikit dekat ruangan chat tengah mengumpat apa tu. Kenapa sebut quality of life pula tadi? Okay. Tengah cerita pasal QOL. Okay, alright. Terima kasih. Nanti sebelum saya habis, saya akan tengok apa yang tuan-puan tulis tu. Tapi sementara ni saya continue. Saya dah cuba sehabis baik untuk speed up my space. Baru 13 slide daripada 30 slide. Slide seterusnya. Okay. So, disebabkan apa yang berlaku kepada otak kita tu, so manusia akan respons kepada trauma. The brain akan react because that's the way human being. Kita respon. Orang pukul, kita lawan. Orang pukul, kita lari. Kita akan respon. When trauma happen, kita akan respon. So ada orang dia flight lari, ada orang dia fight melawan, ada orang dia freeze, dia jadi kaku tak boleh buat apa. Ada orang dia fawn ni menyerah. Dia jadi mangsa, dia jadi buatlah apa benda kau nak buat pada aku. Dan interestingly, benda ni reflect a lot kepada orang yang membesar. So bila kita tengok contohnya orang yang workaholic, very perfectionist as an adult. Kita tengok dekat tempat kerja lah. Sometimes we don't realize that dia jadi macam tu sebab waktu dia kecil, this is not generalizing tapi this is one of the explanation. Waktu mereka membesar, ayah jenis yang very strict. Salah sikit, pang, salah sikit, zap, salah sikit, zap. Jadi dia hidup dalam keadaan aku kena perfect, aku kena perfect. Walaupun ayah dah tak ada dah, ayah dah meninggal ke, ayah dah jadi baik ke, ayah dah buat kerja lain ke, dia dah besar dah ni. Tapi that trauma continues sebab brain dia dah reprogram as such. So bila dia jadi bos, dia exhibit balik that. Bila dia jadi ayah, dia continue balik that cycle. So that can happen. Ataupun the other way around lah, and fight, freeze, fawn, that can happen. Sometimes orang dia puzzle. Jumpa remaja datang kat klinik, kena abuse by family members contohnya. So kita pun duk fikir budak ni mesti insaf, mesti takut, mesti berhati-hati dengan lelaki sebab apa yang berlaku. Sekali datang KK, STIs, dapat masalah seksual, dapat masalah substance and what not. Dan kita pun fikir, dia ni buat apa tak faham-faham Dan kenapa dia ni tak boleh nak appreciate bahaya lelaki ni macam ni, padahal dah pernah kena abuse. Sometimes it's not as simple as that. It's not 1 + 1 = 2 punya reaction. Sometimes what happen is bila dia traumatized to the extent where brain dia telah diprogram menjadi mangsa. Sampai dia rasa aku ni memang layak untuk diperhambakan. Aku ni memang deserve
to be done this way. Because I'm not as valuable as others. Aku ni dah tak suci, aku ni dah tak bagus, aku ni tak bersih, aku ni kotor. So kalau orang tu boleh buat, biar je lah orang lain buat. Dah alang-alang rosak, bagi rosak betul-betul. So that kind of schema, that kind of mentality, do not build overnight. Bukan sebab orang bagi tahu dia. Dia berlaku over time. And then sometimes kita as a doctor, and kita rasa macam letih aku hari ni lepas seorang-seorang remaja pregnant lah apalah, kita pun membebel dekat klinik. Kita pun bagi ceramah dekat dia. Kita pun bagi tazkirah dekat dia. Hoping that will solve the problem. Will it solve the problem? No. It will solve your problem. Because kita tengah marah, kita tengah serabut. But it will not solve their problem. So, when we talk about children, the trauma itself can manifest in different ways. Ada 6 different domains yang kita boleh tengok macam mana dia manifest. Manifest ni maksudnya macam mana trauma tu dia diterjemahkan dalam kehidupan mereka sebagai kesan ataupun impact of that trauma. So it may reflect from attachment perspective, and so dia jadi takut dengan orang, tak boleh percaya orang, takut tengok cikgu lelaki pun tak boleh, orang lelaki datang pun tak boleh. And ada passion saya yang saya ni dah sehabis baik dah ni. Kalau tak tahulah, ni perspektif saya lah bila cakap kat klinik dengan patient tu, cakap suara lembut, dan saya pun bukan jenis orang yang bukan jenis yang kasar, bukan jenis yang rough, bukan jenis yang cakap derah, cakap kuat, tak. Tapi ada patient yang bila saya tanya soalan tu menangis. And then bila saya dah keluar daripada bilik, saya punya medical officer tanya kenapa? Kata takut dengan doktor tu. And so orang lain macam kenapa? And so sometimes even suara lelaki, figure lelaki, duduk satu bilik dalam lelaki pula tanya macam-macam, can be traumatizing to them. Because what? Because it can symbolizes the intrusion. So I don't touch them, but I touch their sensitive parts, which is their heart, their feelings. Yang dia tolong jaga dia guard. So that can happen. Or it can be the other way around. So instead of dia jadi ada difficult with trust, they're losing all the guard. And so dia start jadi gelenyar, jadi tubik, kecil Kelantan, kecil Terengganu, habis semua ni. Gelenyar ni ke apa dia? Gelenyar ni dia jadi Dia jadi tolong sikit translate. Jadi birah lah. Dia jadi miang. Terima kasih. Jadi gedik. Ramai dah set-set kita dalam ni. Saya bukan orang Kelantan, orang ni 9. Orang Kelantan Celup. Okay. Yang kedua, it can also happen in the form of physical. So dia jadi sensitif. Dia jadi hypervigilant. In fact, there were studies yang bagi tahu orang yang experience trauma ni, dia punya baseline heart rate dia lebih tinggi berbanding orang yang tak experience trauma. They can experience somatization, sakit perut, sikit pening kepala, but that is the physical manifestation. They can also have affect regulation problem sebab dia punya amygdala, part of the brain tadi tu impacted by the trauma. And so dia jadi mudah stress, mudah triggered, mudah sensitif. Contohnya, patients yang experience trauma and then later on dapat borderline personality disorder, they are very sensitive to rejection. Orang blue tick tak reply pun can be big enough to trigger dia. Kalau macam saya dekat klinik, kadang-kadang patient bagi tahu kawan tak nak study sama dengan dia, kawan tak nak keluar dengan dia, that can be dia punya magnitude tu seolah-olah macam orang buat benda yang very big to them, because dia punya affect regulation ni maksudnya dia punya emotion daripada 0 ke 100 tu can go macam tu je. So macam kita kan kalau marah sikit, marah ni lebih marah, so it can happen within periods yang reasonable. Tapi orang yang experience trauma ni can be flip macam tu saja. Or it can be behavioral problems. Saya dah bagi beberapa contoh tadi tu. It can affect their cognition, their ability to focus, dia punya interest in belajar, memory, even development language, contohnya development social, dan dia juga boleh affect dia punya self identity. Contoh, ada banyak study yang relates remaja yang membesar sebagai homoseksual. Looking back, sebenarnya dia pernah experience kena liwat, kena cabul dan sebagainya. So macam mana, how does that relate? And so these are the things yang susah untuk kita faham
Tapi ni sikit, eventually menjadikan dia seorang manusia yang sedemikian rupa. And so sebab tu sometimes it's difficult untuk meletakkan semua orang tu dalam satu bakul yang sama, because we never know apa yang mereka experience in their past life. And sebab tu penting understand them first as a human being before kita judge dan before kita suggest whatever solution. Alright? And they can also manifest differently ikut umur. And contohnya ada budak yang kalau yang kecil sikit, dia bila experience trauma dia regress. Dulu dah boleh kencing dalam tandas, lepas tu dia regress, kencing malam balik semula, kencing dalam pampers balik, ataupun jadi mute, selective mutism contoh. Tu yang kecil. Yang belajar mungkin dia jadi tak nak berkawan, tak happy pergi sekolah, menangis, takut dengan orang, takut dengan cikgu. Yang dah besar sikit mungkin behavioral problem. So dia differently, dia manifest differently in different people. I'm fully aware that we are already into the 45 minutes of our talk. Saya try untuk speed up the rest untuk saya buka question and answer towards the end. Kalau tak sempat, tak habis semua, saya minta maaf because kita ada sejam je. Saya kena respect moderator punya time juga. Saya tak kisah sampai pukul 2 pagi pun tak apa. Okay, so bila kita sebut manifestasi, and so dia boleh jadi bersepah-sepah macam kita sebut tadi tu, tapi dia juga boleh jadi dalam bentuk yang spesifik. So trauma tu kumpul-kumpul dia jadi satu package. And so antara yang clearly related dengan trauma is post-traumatic stress disorder. So post-traumatic stress disorder tu maksudnya trauma, and then post selepasnya ada stress symptoms yang presented in a specific package. So kalau dalam perubatan kita panggil different names depending on different severity and different timing. So acute stress disorder untuk the first 1 month, and then beyond 1 month kita panggil post-traumatic stress disorder. So apa symptoms dia? So dia ada 5 kriteria utama. Kriteria yang pertama, dia mesti di-expose dengan trauma. Kriteria yang kedua, ada intrusion of symptoms, mengingat kembali trauma yang berlaku sama ada dalam bentuk mimpi, flashbacks, memori. Yang ketiga adalah recurrent avoidance ataupun sentiasa jadi takut, cuba untuk mengelak anything to do with trauma. Contohnya accident, jadi takut nak drive, accident jadi takut tengok berita, ataupun ada sexual trauma, takut jumpa orang lelaki, takut jumpa orang yang seusia, takut keluar rumah. So avoidance. Yang keempat ada negative changes in mood dan cognition, yang kita sebut tadi tu. Dan yang kelima, dia jadi hyper aroused, jadi mudah terkejut, mudah tersentak, and jadi shaky, jadi almost panic like symptoms. So bila semua ni berlaku secara berterusan lebih dari 1 bulan, mengganggu kehidupan, bukan disebabkan masalah kesihatan yang lain, maka that is where kita diagnose sebagai post-traumatic stress disorder. The problem with post-traumatic stress disorder ni adalah the construct of post-traumatic stress disorder itu datang daripada kajian yang melihat kepada dewasa, terutamanya post-war veteran. Maka ada researcher ataupun clinician yang melihat bila kita sebut tentang kanak-kanak, mereka ni mungkin tak present macam classical PTSD symptom yang kita sebut tadi itulah. And so tu yang kita sebut tentang 6 domain yang saya sebut tadi itulah. Okay. Dan sometimes they may not just present with PTSD, they comes with different things. Anxiety, depression, masalah ketagihan, masalah tingkah laku, yang kita panggil sebagai comorbidity ataupun package. Dia datang sekali dengan masalah-masalah lain. Sekejap ya. So, siapa yang berisiko? Okay, siapa yang berisiko untuk dapat this post-traumatic sequelae of mental health issues following trauma? So, ada 4 faktor utama. Pertama, bergantung kepada trauma tu macam mana. So, lagi banyak trauma, lagi besar trauma, lagi kerap trauma, lagi teruk trauma, the chances tu lebih tinggi. Yang kedua, faktor kanak-kanak tu sendiri. Contohnya, kalau kanak-kanak tu perempuan, 2 atau 3 kali lebih berisiko berbanding kanak-kanak lelaki. Ataupun kalau dia sebelum tu pun dah ada masalah mental, dia ada depression, lepas tu kena cabut pula. And so, it can multiply the risk, ataupun
pre-existingly dia memang ada issues of anxiety or mood in general. Yang ketiga, which is also important, adalah family factors. So kalau trauma berlaku pada kanak-kanak yang to begin with memang membesar dalam suasana keluarga yang bermasalah, poor family functioning, penceraian, komunikasi tak bagus, highly critical parents, tak validating, tak ada yang mendengar, ada abuse, so dia akan increase the risk. Another important contributing factors juga adalah macam mana parents to react. So kalau parents pun sama-sama terkejut, sama-sama depressed, sama-sama anxious, sama-sama in shock, dia pun akan meningkatkan risiko. Parents with mental illness, the level of other social support around them. Okay. So another important things yang kita juga kena faham adalah there's no timeline in term of bila trauma berlaku dan bila dia sepatutnya settle. So ada orang yang experience trauma 40 years ago, but symptoms can still persist or exist hari ini. Because what happened is, people carry this traumatic experience with them. So they grow as a person, but the trauma experience still stay with them. So apa yang berlaku adalah, walaupun mereka beredar dari zaman berlakunya trauma, tetapi otak mereka masih lagi diprogram seolah-olah trauma itu masih berlaku. So dalam bahasa psychological ataupun when we talk about trauma therapy, the brain still live with the experience of the trauma. Living in the moments of trauma. Itu maksud dia. And this is where and kita bercakap tentang intergeneration trauma. So saya sentuh 2 saat saja. And whereby dia tak settle dekat dia, so dia pergi wariskan pula that traumatic experience itu kepada anak, kepada cucu. And this is a different lot of discussion in itself. So penat dah cakap pasal benda yang heavy, benda yang bermasalah ni. Let's talk about what are the protective factors. So kalau kita nak stop all these bad things from happening, apa yang perlu ada? So 5 benda yang wajib ada. Pertama is social support. In fact, this is the biggest predictor of positive outcome. Kalau berlaku trauma, tapi ada social support, the chances untuk individu ataupun kanak-kanak tersebut progress into mental health problems akan lessen. So social support ni is very important. Macam mana nak provide the social support, kita cerita dekat ujung. Nombor 2 is resilience, kemampuan dia untuk urus, coping dia macam mana, access to mental health service, dan stable environment untuk dia moving on, ataupun moving up, ataupun moving forward, whatever you want to call it. So therefore remember, kalau yang doktor-doktor, yang counselor, cerebral palsy pula, clinical psychologist kat dalam ni, sorry. So you are one of the most important factors dalam menyelamatkan. So bila dapat referral kanak-kanak, referral OSCC, referral budak-budak yang terdedah kepada trauma, don't take it lightly. Follow up betul-betul, support betul-betul. Tak tahu tanya, tak tahu get help. Set up a team, belajar, panggil orang untuk train your staff. Because whatever you do during that period, maybe that 1 hour, maybe that 1 day, maybe that 1 month, that the child stays with you along this line, akan determine dia punya trajectory. Where do they go? So dia mungkin end up jadi prisoners down the track. Looking back, ada doktor, ada family members, ada polis, ada counselor yang pernah jumpa dia masa period ni. Tapi boleh pula cakap kat dia, itulah buat lagi kan dah kena, itulah nakal sangat, itulah lari lagi daripada rumah kan dah kena. And so that trust yang lost tu just decide whatever trajectory yang akan berlaku selepas tu. Okay? Sekejap, saya tengok tengah chat apa tu. Okay. So among things yang important as a first responders, doctors, counselors, cikgu, polis, kena belajar psychological first aid. Okay, this is very important. Nanti mungkin Matt Tweet boleh buat just 1 session on this sahaja untuk kita cerita tentang macam mana kita boleh provide this psychological first aid.
walaupun kita bukan trained mental health professionals. Rawatan, treatment. So this is specifically for PTSD. So first line treatment, psychotherapy, and then pharmacological treatment as a supporting management, and then social and spiritual. Saya skip this parts. Saya nak cerita tentang this last 3 slides. So bagi saya, boleh tak bagi saya 5 minit untuk saya overshoot sedikit, untuk saya cover benda yang penting ni, which is on the aspect of what parents can do. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh, silakan Dr. So nanti Puan Jas claim overtime dekat Dr. Khairul So suruh Dr. Khairul bayar overtime Dia tahu dah pengalaman dia panggil Dr. Nizam bukan sekali. Ni yang kali kedua. So pengalaman lampau mengajar Dr. Nizam tak pernah habis on time. Pengalaman lampau mengajar Dr. Nizam suka overrun. Okay. So kalau semua orang kata boleh, saya teruskan. Siapa yang nak balik awal, baliklah awal. So this is the parts yang perhaps more practical for the rest. So just imagine in the context where anak kita experience trauma. So hopefully bukanlah yang berat-berat, whatever can happen. So accident ke, ataupun kena pukul ke, bergaduh dengan kawan ke, kebudi ke. So the child tu is a traumatic experience. So apa yang kita boleh buat? So belajar dan cuba memahami as if benda ni akan berlaku pada kita supaya kita tahu apa nak buat, because saya tak nak parents sampai tahap dia kata, kalaulah saya tahu dulu, mesti saya tak buat benda ni. Because sometimes benda yang dia buat tu adalah benda yang dia boleh elak kalau dia tahu. Okay, so kita belajar satu-satu. Saya bagi contoh untuk kita faham. Benda yang paling penting, benda yang paling basic adalah, number one, kena faham trauma tu apa. Macam mana trauma manifest. Apa dia punya cara, macam mana dia punya tanda, apa yang perlu buat. Because sometimes we need to know kat mana kita punya boundaries. Ni benda yang penting. Kat mana kita nak seek help. Apa yang normal, apa yang tak normal. Anak kita buat macam ni lepas trauma ni normal ke tak. Kena bawa jumpa doktor ke tak. Benda ni penting. So that's what we do today. Kita belajar. Nombor dua adalah be mindful of your own responses. Sebab studies have shown that among predictors of mental health outcome in children adalah parents' emotional reaction. So contoh, anak kita terlibat dengan accident. Kita pula as a parents, panic, mengamuk, marah orang yang langgar anak kita, menjerit-jerit, meraung-raung tu. So anak kita ni dah traumatik dah ni. So dia mungkin akan more traumatized because of kita punya reaction. Why? Because anak kita ni mirror kita punya reaction. So there's an invisible channel yang kita tak nampak, tapi anak kita boleh feel. Anak kita tahu kita sedih, suka, happy, because there's a genetic, physiological, psychological connection antara kita dengan anak. Unless anak tu memang tak kisah kat kita lah, tak sayang kita, tak ada attachment dengan kita. So beware of your own responses. So stay calm. So don't overreact. Be mindful of your words. Be mindful of your action. Number 3 is learn to identify trauma triggers, because sometimes we need to shield them from these triggers. It can be anything, macam saya sebut tadi lah. It can be similar environment, similar situation, but learn apa yang anak kita jadi triggered. I myself ada experience anak saya traumatic dengan experience kami terperangkap dalam ribut petir. Sampai ke hari ni anak saya yang sulung still ada to some extent ombrophobia, takut dengan hujan, takut dengan petir, takut dengan guru. So they still experience that. Waalaikumsalam. So saya cakap pasal apa tadi ya? So sometimes what happen is bila langit gelap je, saya terus panggil kakak okey. Kakak nak duduk dengan baba. Tarik nafas, kakak relax, kakak okey. And sometimes even dia dekat asrama pun dia akan cari kawan ataupun dia akan telefon when that happen. So kita dah ajar dia macam mana nak identify the trigger and what to do. Number 4 is be emotionally and physically available. And so this is also important. And so sometimes it's just about duduk dengan dia, main sekali dengan dia, peluk dia, pegang tangan dia, tarik nafas sama-sama, be available.
Cakap senang, tapi saya as a psychiatrist experience this myself. And so bila anak saya traumatik dengan hujan, to the point where sampai kita penat nak setiap kali hujan takut, setiap kali hujan nangis. Oh, sometimes kita termarah. Okay, kakak sikit-sikit je. And there have been experience of kita orang keluar, pergi bawa anak pergi pantai, tiba-tiba dia tak nak turun daripada kereta. Sebab bunyi ombak kuat. So kita dah jalan jauh ni nak pergi pantai, adik-adik dah ready nak main semua tu, so they spoil the mood of the family, pun saya triggered jadi marah. Walaupun as a psychiatrist. And sometimes we don't realize. And kita reenact the traumatic experience kepada anak kita. So sebab tu very important. Whatever happen, kita yang kena tenang. Because dia akan mirror. So takut macam mana pun dia, bila kita co-regulate emotion dia, it's okay, Baba ada. It's okay, kita tarik nafas semua. Baba tahu kakak takut. Dan Baba pun takut juga. And tapi Baba ada. So even that simple things akan help them realize that they are safe. Number 5, di benda yang jarang kita buat ataupun selalu kita elak. Talking about it. So sometimes bila orang experience trauma, kita takut untuk cakap. Kau okey ke? Apa yang berlaku waktu tu? Kau nak cakap tentang tu? Kita elakkan dia untuk bercakap. In fact, sometimes we say to them, dah tu, dah cakap, tak ingat lah. Cakap pasal benda lain lah. Because kita takut. Bila dia cakap tu, kita tak tahu nak respon apa. Tapi sebenarnya, talking about it is very, very helpful. So, make yourself available. Cakap dekat dia kalau kakak nak cakap, kalau adik nak cakap, dan kalau abang nak cakap, abang nak cerita, bagi tahu je. Abang nak dengar. And talk about it from your perspective. Apa yang berlaku. And in fact, macam contoh bila arwah abang saya meninggal, I talk to my kids, tanya, nampak tak arwah Pak Long? Tengok tak waktu tu macam mana? Just help them to process. And because anak saya, dia yang, saya know to some extent affected. Contoh, anak saya nombor 3 tu, dia takut dia bantal peluk. And I know because dia associate that dengan mayat yang dikafankan. Because she was young, get exposed, orang suruh cium and whatnot, jenazah. So, semua tu sometimes interconnected. Okay, talk about it. So that they know what they experience to is something that they can share. Supaya in case they develop something yang uncomfortable ataupun yang dia orang tak boleh nak faham, dia boleh cakap. Contoh, I give you example. Dia experience traumatic experience accident, dia terfikir nak mati. Kalau kita macam very reactive, so kita pun cakap, apa ni cakap-cakap pasal mati apa semua ni? So kita terus rencat dia punya thought process. Sedangkan mungkin dia sedang cuba untuk make sense of that kesedihan, that guilt, that grief, that loss. Dan simply by talking about it, dia allow kita untuk reassure, untuk menenangkan, untuk help dia faham konsep kematian, help dia untuk build new perspective. Tapi bila kita potong, dah, tak payah cakap pasal benda ni. Then benda tu tidak diproses. Ini maksud tidak diproses. Dan dia carry lah benda tu sampai besar. Okay? So avoid physical punishment, especially bila kita marah, bila kita emosi. Contohnya anak jadi tak nak pergi sekolah. Kita pun jadi geram. And so that can happen. Listen to them. Ajar mereka cara untuk relax, ajar bernafas, ajar melukis, bawa keluar, berjalan, main dengan pets, do things that they can cope. Then this is also important. Be consistent and predictable. So sebab tu kalau anak experience trauma, jangan lama-lama cutikan mereka. So let them go back to their routine. Main, jumpa kawan, main dengan kawan. Jangan rasa macam, kau ni ayah baru meninggal dah nak pergi main-main, nak suka-suka dengan kawan. Tak, allow them because playing can be one of the way for them to express themselves. Bukan berdosa pun. Bukannya budak tu dalam iddah pun. Mak tak boleh lah nak pergi main batu seremban dengan jiran sebelah. Tapi anak, allow them to be child. To be child as others. Tapi child yang ada experience of trauma. The trauma does not make them an adult or a different person or less of a person. Okay? And allow them to have some control. So this is where kita bagi dia, kakak nak makan ke nak main? Kakak nak makan ni ke nak makan tu? Ataupun kakak nak main yang ni ke nak main yang tu? Bagi mereka choices, sebab bila kita buat macam tu, dia akan rasa macam, oh, I still have some power. I still have power to make decision. So jangan overprotect, jangan buat semua benda untuk diorang, because bila once they lost that power,
dia akan rasa hopeless. Once dia rasa hopeless, dia akan rasa helpless. And that's when they akan start develop depression. Okay, and then encourage self-esteem. Okay, so talk about contoh, ayah meninggal. So dia start rasa macam saya tak macam orang lain, saya tak ada ayah, saya anak yatim, saya cacat ke, saya tak ada kaki ke, saya muka saya jadi buruk ke. So talk about this so that they know that there's still orang kanak-kanak tu still di situ. Okay, alright. Yang ni saya sentuh sekejap je lah, sikit je lah sebab this is too big untuk disebut ataupun di-elaborate. Just be mindful of secondary trauma. Secondary trauma ni maksudnya anak tu yang experience trauma, tapi bila kita tak urus dengan baik, kita pula develop depression, anxiety and whatnot. And so antara benda penting yang kita kena belajar adalah, slow sayang, slow sikit ya. Slow sikit lagi. So antara benda yang kita kena be mindful of adalah kita punya kemampuan, ada realistic expectation dengan kita punya kemampuan, know when to get help, celebrate even small victories yang anak tu buat, dan seek support. Okay, so in essence, nak support somebody yang experience trauma, memerlukan kita untuk mendengar, educate diri kita, stay connected with them, encourage self-care and self-compassion, tidur mereka, makan, rehat, bermain mereka, jadi tempat yang stabil untuk mereka berkembang, dan encourage mereka untuk seek support. Okay, this is the important things. Tadi ingat tadi saya sebut tentang bila orang experience adverse childhood events, dia akan meningkatkan risiko untuk dia dapat mental health problem, social problems, life problems at the end of life. So, ada study yang melihat apa yang berlaku statistically kalau kita reverse the ACE. Kita prevent the adverse childhood event from happening. Sebahasa mudahnya, kalau kita mampu mengelakkan kanak-kanak daripada melalui kehidupan yang traumatik, apa yang kita akan achieve? Ini orang-orang public health ni kena tahu. So ini benda besar yang kita kena invest on. So if you have money, invest on this, on preventing children from experience trauma. Invest on parenting, invest on early childhood education, because you will save a lot of money down the track. Sebab apa? Sebab bila kita prevent adverse childhood events during childhood development, kita akan mengurangkan 44% of adult with depression. So 100 orang dekat klinik tu 44 orang hilang. Thanos hilang kan? Sebab apa? Sebab dia ni tak experience trauma waktu mereka kecil. If we can reverse time. So same goes to chronic health problem. Because kalau you tengok dia interconnected. Orang yang ada skizofrenia juga yang ada diabetes, yang ada hypertension, ada heart problems, orang depression tak jaga pemakanan, end up dapat obesity, end up dapat coronary heart disease, tak makan ubat, tak nak pergi klinik, tak ada energy untuk exercise. So it's all interconnected. So that in essence what trauma is, and a bit of snapshot about trauma bila kita bercakap dalam konteks children, then hopefully kita boleh melihat kedua-dua sisi trauma, the dark side of trauma, as well as the positive things that we can do untuk prevent trauma from happening. Alright. Saya dengan penuh keinsafan ingin memohon maaf disebabkan kelewatan menghabiskan slide saya, tapi saya tutup di situ. Saya serahkan kepada moderator. Nak bagi soalan boleh, tak nak bagi soalan pun tak apa. Tak apa Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan saya rasa sangat informatif dan mendalam sebentar tadi, dan kat ruangan chat kita pun ada banyak perkongsian, soal dan jawab. Ada satu soalan yang saya tertarik tadi di sepanjang perbincangan dekat dalam chat ni. Ada yang rakan kita yang kata tempatkan anak di dalam asrama akhlak. Adakah ini tindakan yang betul untuk bantu anak itu? Tapi ada juga rakan kita yang share, dia kata tidak untuk anak saya. Trauma buat dia ada trust issue and silent. Tiba-tiba dia jadi mangsa buli pula dekat asrama. So mungkin doktor boleh share sikit. Okay. Pada saya, there's no single best answer for this question. We have to look at it from individual basis. Sometimes kita ada dua pilihan.
coming back to family. Yang kedua is duduk dekat rumah kebajikan. There are situation where coming back to family ni can be worse than this. And contohnya memang still ada traumatic potential untuk being abused again, tak ada orang nak tengok, neglected. In fact, things akan get worse. Then in this situation, sometimes that's the only option. And whereby sometimes ada remaja, ada kanak-kanak yang dekat sinilah dia start belajar bahawa rupanya ada dewasa yang sayang dia. Ada dewasa yang memahami. And I've gone to different places. Ada rumah anak yatim yang memang budak traumatized. Ada rumah anak yatim yang memang budak membesar sampai akhirnya mereka kembali semula ke rumah anak yatim tu untuk jadi penjaga, untuk jadi volunteer sebab dia ada positive experience duduk dekat situ. Saya ada kenal seorang penjaga rumah anak yatim swasta yang sangat baik, nama dia Kak Su, dulu waktu saya bekerja kat USM tu. And so sampai sekarang saya kenal di Facebook some of good experience yang saya nampak berlaku di rumah anak yatim. Sebab sometimes that's the only place yang kanak-kanak ni membesar dengan ada makanan, ada pakaian, belajar mengaji, belajar solat. Tapi I also acknowledge that there are also tempat yang bila budak pergi kat situ jadi lagi teruk. And kena sexual abuse, jadi lesbian, lari daripada rumah jagaan, just matter of time je untuk keluar and jadi somebody else yang even worse. So dia tengok case by case. But having said that, of course, kita as a society, kita as a ummah ni kena improve our system lah. Sebab sebenarnya tanggungjawab tu bila hilang, bila terangkat tanggungjawab tu daripada keluarga disebabkan keluarga bermasalah, sebenarnya dia menjadi tanggungjawab pemimpin untuk protect them. Dan kita sebagai society lah. Terima kasih Doktor. Ada kita mungkin jawab dalam lagi 2-3 soalan. Ada soalan di question and answer. Can child mental patient recover and live life as a normal adult like everyone else? And adakah pesakit kanak-kanak ini perlu ambil ubatan contohnya sehingga berterusan ke alam dewasa? Soalan daripada Tan Sri, Datuk Sri, Prof. Madya, Doktor. Okay. Thank you for the question. So, jawapan pendek dia, boleh. So, in fact, this is why saya sebut daripada awal tadi, kita kena invest on child and adolescent mental health service. Kenapa? Bila kita sebut child and adolescent psychiatry ni, a lot of things sebenarnya on our side in term of team untuk bantu mereka ni. Nombor satu adalah, kanak-kanak ni dia growing. So growing brain tu adalah ada high potential untuk repair the damage that's happened. So neuroplasticity of the brain, improve child's punya brain connection. Yang kedua, child ni dia still boleh di-mold. Kalau dalam neurofisiologi kita panggil pruning of the brain. So maksudnya whatever teruk macam mana pun damage yang berlaku pada otak dia tu, ada potensi untuk otak dia tu di-repair. Itu nombor dua. Nombor tiga, child ni dia still belajar. So unlike adult yang personality dia dah stabil, child ni dia still boleh, contohlah dia seorang yang penakut ke apa ke, tapi bila dia jumpa orang yang berani, dia ikut contoh orang yang berani and what not, so dia boleh di-improve. So sama juga dengan terapi, dengan treatment ni semua berpotensi untuk mengubah situasi yang ada tu. So kebanyakan mental health issues di kalangan children and adolescent ni are treatable mental illness. And most of patients yang kita tengok dekat klinik pun kebanyakannya after some time tu dah tak perlu datang jumpa kita pun. Kebanyakannya default dah sendiri. Sebab dah okey dah boleh pergi sekolah and what not. And so masa merawat, situasi merawat. And sometimes it takes small things je. And so bila mak dah faham sikit, mak kurang marah sikit. That sometimes is enough untuk change the trajectory. Ataupun ada orang yang lepas trauma tu, keluarga jadi lebih bonding together. Dah tak bergaduh dah contohnya mak ayah tu. So that in itself can repair the damage. So jawapan pendek dia adalah yes. Dan kalau mereka perlu ambil ubat, normally they don't need to take it forever. Okay, unless it's a chronic mental illness macam bipolar and schizophrenia. So kalau dia depression, kalau anxiety and what not, kebanyakannya perlu ambil pada waktu period yang mereka tak sihat itu sahaja. Okay? Harap menjawab soalan. Terima kasih. Ada kawan kita dia cakap trauma dengan exam. Boleh jadi ke Doktor? Trauma dengan exam Mm-mm. exam itself tu is not an actual event yang unless dia exam duduk depan orang ramai and then kena simbah air, kena what not, it can be traumatic.
But sometimes what happen is not trauma, tapi dia experiences stressful periods of life sewaktu exam. Unless there's specific things yang berlaku waktu exam. Contohnya waktu oral exam ke, dia tersalah cakap and then dia kena humiliate ke, ataupun something happen during exam, dia dapat panic attack ke, menyebabkan dia jadi takut untuk coming back to the exam hall ke, that can happen. Tapi bila budak takut exam ni, it can be different things. It can be performance anxiety, it can be social anxiety, it can be low self-esteem, it can be many things. It may not be trauma itself. Okay. Baik, saya rasa ada satu lagi soalan. How to deal with a partner yang ada PTSD tapi dia in denial stage? Okay. Again, semua yang saya sebut tadi tu are things that can be done even to an adult as well. And cuma of course, dia kena bergantung kepada orang tu punya kesediaan untuk dibantu. So, what's interesting about trauma ni adalah it's a unique experience yang individu tersebut lalui. So you cannot force them to experience macam ni. Contohnya kita baca orang yang trauma ni dia kena menangis, dia kena sedih. Tapi suami saya tak sedih. Kenapa dia tak sedih ni? Kenapa dia tak menangis ni? So it cannot be. And so kita tak boleh force dia to react or behave in certain ways because everyone is different. Nombor dua, kita juga tak boleh force dan paksa dia untuk bercakap, bercerita because sometimes that can make things worse untuk situasi dia. Even though tadi saya sebut bercakap tu can help dan improve. So dia perlu cari jalan ataupun kaedah yang membantu dia. So what we can do adalah just contribute kepada other things. Contohnya benda lain yang kita boleh buat tadi tu, jadi safe environment untuk dia, jadi orang yang boleh mendengar kalau dia tak mendengar, ataupun bercakap tentang trauma dengan dia supaya dia faham. Mungkin share knowledge, share link ataupun share pembacaan tentang benda-benda ni yang mungkin sikit sebanyak buka dia punya mindset tentang what trauma is and then start the conversation from there. So start small, something like that lah. Unless dia buat benda-benda yang membahayakan diri lah, then maybe kena bawa pergi hospital lah. Tapi kalau kita rasa contohnya dia ada anger issue yang relate to trauma, and so you cannot force, and you will make things worse. And so just be there, be available, talk slowly, bantu dia faham sikit-sikit. Bila dia ready, dia akan cakap, insyaAllah. Tadi di awal kita punya session tu doktor ada explain ada study kata it take 22 years to speak about the trauma, and ada kawan kita ni tanya what is the best way to invite a child to speak out about the trauma if it takes around 22 years to speak that. Yeah. So kebanyakan orang yang mengambil masa yang lama tu, okay, so kalau saya reverse that question, what it takes for orang untuk cakap ataupun berkongsi tentang trauma lebih awal berbanding orang yang ambil sampai 22 tahun ni. So dalam that commission tu, my lecturer tu dia share, dia beritahu ada one common features yang many survivors share. That is, they have safe person with them. Okay, so untuk nak anak kita bercakap dan berkongsi, be that safe person. Jadi orang yang anak kita rasa selamat untuk bercerita. And so elakkan contohnya kita minimize, belittle dia punya problem and what not, because these are the things yang akan menyebabkan dia rasa kita ni tak selamat untuk berkongsi. And so be that safe person. Untuk kanak-kanak dan remaja, sometimes they may not be as explicit as an adult. Maksudnya dia tak bercakap secara direct. So maybe it can start with dia punya drawings, dia punya writings, cara dia bermain and what not. So start there. What we can do, kalau even as a therapist, sebenarnya there's no structured way untuk explore this. So what you can do adalah just encourage them to elaborate. Apa lagi? So do not ask questions yang akan mematikan. Kenapa macam tu? Kenapa pula buat macam tu? So these are the questions yang akan merencatkan that storytelling. So just dengar, encourage, validate, mungkin nak clarify, tapi help them untuk just expand that story. Sampailah akhirnya kita nampak that whole picture. And ada juga saya rasa mungkin ada parents yang tanya tentang anak-anak ni kan tadi macam mana cara nak minta maaf dengan anak.
sometimes kita as a parents mungkin yelah terlepas kan. Hmm. Budak-budak ni dia tak kompleks. So macam mana nak minta maaf? Just minta maaf as you wish seseorang untuk minta maaf. So minta maaf seikhlas hati with no buts. And so minta maaf awak buat macam tu. Tapi awak buat macam tu sebab awak ni nakal sangat. So that's not apologizing. So that is rationalizing. So just minta maaf, just bagi tahu. Baba rasa tadi Baba kuatkan suara. So tak sepatutnya Baba buat macam tu. Cuma waktu tu Baba mungkin tengah marah sangat. So kalau awak rasa sedih atau rasa marah dengan Baba, so Baba minta maaf. Okay. So as simple as that. Okay. Betul. So saya rasa maybe ni soalan last dekat dalam kita punya Q&A box. As a psychiatrist, would you ask your patient with traumas to make peace with their abuser? For example, like parents or siblings. I will not ask them to do so unless that's what they want to do. Okay, so it is not our position. It is not our position untuk direct them dengan their decision of what they want to do with their life. And so kita punya role is untuk be there to support. Contoh, kalau dia kata saya rasa saya tak nak maafkan. So what we can do is I can understand ataupun I can see that's your choice. I'm listening to what I'm hearing is you don't want to apologize ataupun you don't want to make peace with your perpetrator just at this stage, and I respect that. There, habiskan dekat situ, and you can do whatever you want. Because pada saya benda tu adalah personal territory yang hanya dimiliki oleh mereka. But you can help them to, contohnya buka mereka punya mindset tentang apa pros and cons ataupun apa cara, apa kaedah that we can do to make peace. But apa decision mereka nak gunakan untuk make peace is entirely up to them. Okay, so mungkin yang ni last lah kot, betul-betul last. Adakah kanak-kanak yang trauma sexuality masa kanak-kanak boleh menyebabkan kanak-kanak ni mendapat ADHD? Boleh. That can happen. Alright. So Jawapan pendek. okay. So kita yang kena direct anak-anak ni kepada bantuan yang lebih pakar lah Betul. maksudnya doktor kan. Alright. Betul. Okay, so saya rasa mungkin setakat ini perbincangan Saya dan just saya nak minta maaf kalau ada boleh. persoalan yang datang dekat ruangan chat ataupun dalam ruangan komen yang kami tak sempat nak jawab. We acknowledge that all those questions are important. It comes from somebody yang really nak tahu, tapi we also mindful of our limitation, our time limitation, and sometimes saya pun tak ada jawapan yang tepat untuk semua persoalan-persoalan kat sini. So take it as another learning points untuk kita keep on growing and understanding about trauma, and hopefully there will be more speakers, there will be more expert yang akan berkongsi tentang persoalan-persoalan ni. Terima kasih banyak Puan Jas yang overtime malam ni, Dr. Khairul. Jangan lupa bayar OT Puan Jas. Terima kasih Mat Tweet My kerana jemputan. Jangan serik untuk memanggil saya lagi walaupun dah 2 kali overrun. Ramai rakan-rakan kita yang masih stay lagi 230 lebih. So terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan kita yang hadir Yang sampai lain tak boleh claim habis. yang lain tak boleh claim overtime Puan Jas je boleh. Yang lain tak boleh. Yang lain sendiri. Alright. Okay, jadi saya rasa sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi kepada doktor. Okay, selamat malam dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.